So karon na atong challenge. O balik sad ta sa logic challenge. Logic balik sa ta sa eskwelahan ma'am. Oy, kung logic nga nita. Logic sa ta, ari sa ta dire kay. Mo sa uwan, ma'am. Ha? Gibuhat ani mo sa uwan. Gibuhat sa uwan? Wala may uwan. Awa day uwan. Wala na may bagyo. Agong gignaw. Okay, una. Ano ma'am? Ha? Ang premium ani sa makasakto sa answer 5,000 pesos. Magkamay nga ikar may maestra mamukaw sa mga estudyante, tropa. Mas maayo man na pamukawon kay mga late niya mo. Okay, una. Alimokoy, Totong Tugsok, Tatay Pisot, Last Ernesto sa muka. Awahi ka. Sige, ikaw na, dari. Una. Wahe. Ernesto. Ma'am. Spell doorknob. Doorknob. Door. Among na mo ay sino pa doorknob? Plastic door. Wrong. Spell ba? Spell doorknob. Plastic door. Oh. Lingon mo ba? 3 attempt ra ha. Usa. Abi sa ipahorot na nero adlaw. Door, ma'am. Ha? Doorknob. Doorknob. Lingon. Spelling nga ang doorknob. Bisagra. Spelling nga ba? Spelling nga. Spell doorknob. Doorknob. Spelling nga. Ingon kita kay una. Ya, perti ni buguan eh. Pas ko, ma'am. Ayo, wait, bas. Mimi muna di ara ka kuno. Mimi muna kayo gara-gara. Spell doorknob. Door. Nag-uol gani ko ako sunod na limong ko ikaw. Nagunaw. Gara kayo. Mura yun ay utok. Yes, spelling nga doorknob. Spell doorknob. Door. Panday mo ka. Mari pandai di ka ma'am drawing. Doorknob. Doorknob. Door. Kuan, ma'am. Sa doorknob, ma'am. Spelling nun. Di man naguna na, di. Di. Kuan, kan tigib. Mitros. Ipa, urot ka na. Di ka mo Subscriber kayo. Ini sa spelling sa ma'am. Spelling. Ini sa spelling sa doorknob. Kumain pas ko. Ayaw mag-sip. Ang lain ko. Karong lahi ha. Spell doorknob. Kaya nagkuno-una dia. Garali. Gara ka oh. Ikan lang ko sa garo. Kapit na marises. Ma'am, gutom ko ma'am. Spell doorknob. Spell doorknob. Di man naguna na. Kami mapulig di sa cancer kay imbis kami. Paglitok og mga letra. Doorknob. Ato kaniya ma'am pagingon mo alimokoy ato tuntog sunod. DL. Magari Ha? DL. DL? DL. Wrong. D. Doorknob. Doorknob. D. D. DH. Domestic helper. DH. Ayaw. Wrong. Doorknob. Bila ka kuha ni atim. Diba magka-attempt ge. Antod makuha nimo para makasing kumil ka. Doorknob. Paglitok og mga letra. D o na. D. Ma'am. Ma'am. Kana imong kwarta ma'am gisulod nimo kan siya makuslan pa na. D. Okay, D. DY. Wrong. Di ba ayaw kilawa. Wrong. Doorknob. Kung ba mo ko na nga. Spell doorknob. D. D. Door. D. Doorknob. D. DHWD. Wrong.
Wrong. Ma'am. Ah. Anyway, ko ma'am, kinakunos di. Lain, ma'am, pasayon na, ma'am. Pinakasayon, ma'am. Doorknob. Dili mo puli basta di ni marsira kay nagpapo ka diha. Bala yun naman ba. Ma'am, door la ma'am, ilan lab, ma'am. Door. Oh, door. Spell door. Spill door. Dora. Spell door. Oh, paglitok lang og mga kuan. Paglitok lang og mga litra. Door lay patiwas. No, paglitok og mga litra. Door. Door, no? Wako bitaw kayo tao na. Kana mo baro. Door. Door. Di. Sunod. Upat ra na kalitra. D. Do, re, mi. Pagkuha upat ka litra. Paglitok. Do, re, mi. Oh, di. Unsay sunod sa di? Dito. Sa ato mga followers of PKK o wala simple. Wala sila dahil nabuwag ka TV ro dito. Yapak ka pugo. Okay. Nabuwag sa followers. Spell door. Oh, tulo na lang kalitra ang kuan na. Di. D. D, E. Wrong. Di. Department of Agriculture ba yung Department of Agriculture? D, B. Di. Wrong, wrong. Wrong ang IB. D-O-G-O. D, O, E. Oh, DO. Sakto, DO. Dayon, duha na lang jod. D, D. E, it's. Oh, kana. Wrong. Door. Sa sabi ma'am, resist na ma'am. Dili lang si Code Resto. Sa akin, resist na. Niya nila, ma'am. Door. Tao ka na balik ma'am, basta. Oh. Dahil na siya mamay. Spell door. Duha lang kalitra. D-O. D, O. Pau. D, O. D-O. D, R. Oh, nay R sa ikapat. D, O, R. Oh, Opat, D-O. D-O nya blank R. Oh, nausa lang kalitra. O. Oh. D, O. D, O, Y, R. Wrong. Door. 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 Usa na lang kalitra. D, O. D-O. Oh. Ma'am, manamit siya, ma'am. O. Kapag isa humat. D, O, T. Oh, D-O blank R. Door. D, O. D-O. D, O. Door. D, Na kay duha ka litra na balikon. D, O. D, O, H, R. DOH, Department of Health. Wrong, oy. Ang kanang ginitok nimo nga litra, naay duha ka litra balikon ana. Door. D-O blank R. Nay usa ka litra nga balikon. Aw na, naay usa ka litra balikon. Nge. D, O. O, R. Correct! 5,000! Ma'am, ato sabi ma'am. Ma'am. Oy, wala pa, oy! Wa pa sa dahuman! Wala pa, wala pa! Ako nang gapuloy.